Com a Arrascaeta para dentro da área, Bruno Henrique! Gol! Chance, abertura, Everton dominou, disparou! Gol! Olha o Everton, recebeu, bateu firme, tá lá! Cruzamento, toque de cabeça, vai dar rebote, Salah! A gente mostra os gols. E aqui vem de novo o Hwang, vem Red Bull Salzburg. Hwang, grande finta, golaço! Gol! Hwang, Alexander-Arnold volta na marcação, Hwang, pro meio da área de primeiro, Minamino! Gol! Muepo. Boa bola lá dentro. Cruzamento, Haaland! Gol! Esse garoto tem estrela demais! Demais! Que pegou na bola, foi só para empurrar para o fundo da rede. Soboslai, Fabinho na dividida, desviou Firmino para o Salah, Salah! Gol do Lebertadores! Sancho is in the middle as well, waiting. Hakimi looks like he's going to go it alone here. And he does so to devastating effect. Achraf Hakimi puts Borussia Dortmund in front. All of his own work. It's Hakimi. And he's settled it. His second of the night. Borussia Dortmund on the counter-attack. Clinch the points. Having scored his first ever Champions League goal earlier this evening. Achraf Hakimi enjoyed. Tamori, Abraham has put it in. And the goal is given. Tammy Abraham for Chelsea. VAR will have a look at it, I'm sure. But that looks as though it's Chelsea's first Champions League goal of their campaign. We will wait to see, Danny. Yeah, I think, obviously, like you say, we'll wait. Oh, what a header. He's done it again. Victor Osimhen equalises for Lille. One of the brightest young talents in the Champions League, and he's made a mark and he's opened Lille's account in this competition. Chelsea will be furious. He was there, he's certainly there, and he's crossing for Chelsea. And it comes for Willian on the volley, and he's put it in. And Chelsea, who threatened to take the lead for a second time, have done just that. Credit to Frank Lampard for the change. Hudson-Odoi playing a part in it. The system's changed. And de temps, Poussé Mawar, l'espacisme, Memphis Depay. Et oui,
Memphis Depay vient refroidir la Red Bull Arena. Oh, la réponse, on l'attendait. Elle est forte, elle est signée de sa star, de Memphis Depay. Quel pressing efficace des Lyonnais qui va chercher le ballon très haut dans le camp de Leipzig. Je vous le disais, pris à leur propre jeu, les Allemands. Là, c'est Aouar qui profite de ce ballon et qui le laisse finalement à Depay qui se prend la responsabilité. Oh, Martin Terrier, faut y aller, Martin Terrier. Eh oui, les Lyonnais en reconquête à Leipzig. Cette équipe moribonde, en crise, donne la meilleure des réponses et se relance en Ligue des Champions. Хватит. Ну, смотрите, почти без середины играют. Удар какой! И Голешник забивает Аякс. Прекрасный Хаким Зиех. Вот это гол! Вот это ударище у марокканца. Хватаются за головы болельщики Аякса. Их порядка 2000 прибыло в Испанию болеть за свою команду. Ну и удар просто фантастически наносит Хаким Зиеш. И это ошибка, безусловно, Еспера Силисона. Тадич, Донни Ван де Бек, удар, промес, 2-0. Квинси Промес, забивший первый мяч в групповой стадии за Аякс в Лиге Чемпионов. Именно он первым отличился в игре против Лиля. Забивает и здесь Квинси Промес с танцами его знаменитой маской. Вот так вот не забиваешь ты, забивают тебе. Это второй удар Аякса. Ох, как здорово, 3-0. Как же здорово сыграл Душан Тадич. Феноменальный пас Душана Тадича. И Донни Ван де Бек снимает все вопросы. В этом матче 3-0. Аякс просто вывозит вперед ногами Валенсию. Хотя не скажешь, что Валенсия играла плохо. Но видите, что делает. Этот момент очень опасным, а тут офсайда нет. Chuva 1-0. Chuva. И сине-бело-голубое море радости. Зенит забивает. 1-0. Там футболисты Бенфики осаждают главного. Караваева в чужую штрафную. Караваев. Каравай. Кого хочешь, выбирай. Он это и делает. Мог покатить Азмуну, а мог воспользоваться подкатом соперника. Что он и делает. 2-0. Зенит. Но здесь Бариос, конечно. Азмун! 3 раза. Ну, потому что третий мяч. Да, сияет и светит. Сегодня Санкт-Петербург. Jogada segue, lá vem Lautaro, bateu! Gol! É da Inter! É de Lautaro Martínez, o argentino sensação aos 2 minutos. Vidal, pé direito, Suárez de primeira, golaço! Do Suárez! E é isso que se espera dele, de um cara como esse pelo Asamoah, passou pelo Brozovic também, limpou, rolou pro Suárez para virar, gol! Do Barcelona, pra virar!
do Suárez de novo. Depois de...